अस्सलाम वालेकुम, मैं सदीक साजिद, ये है शमशाद मांगट। इसमें हम जो भी गुफ्तगू करेंगे खुली डुली गुफ्तगू होगी, लेकिन इसमें गिलास भी नहीं टूटेगा, एक दूसरे को लितर पोला भी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इनकी बात है ये बात करेंगे, जो मेरी बात है वो मैं बात करूंगा। आपका हम दोनों की जो राय है ना उससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी राय है और आपकी राय का हम एहतराम करेंगे, लेकिन चूँकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनका है, तो इस वजह से सियासी गुफ्तगू हो, समाजी हो, सकाफती हो, जिस किस्म की भी होगी, ज़ाहिर है जी इज़हार राय की आज़ादी जो है जितनी भी है उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। क्योंकि मांगट साहब जो है ना वो बड़ा कहते हैं जी इस हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया जी, और इसको चलने नहीं दिया जाता और ये अपोजिशन रोडें अटकाती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये रोडें अटकाती है तो आप इन रोडों को साफ़ करें। और इन्होंने साफ़ करने का तरीका देखें क्या ढूंढा है, बगावत का पर्चा ही दर्ज कर दिया है उन बेचारे अपोजिशन वालों के ख़िलाफ़। यानी कि जो काम सबसे आखिर में करना चाहिए था पहले ही कर दिया, रोडों की बजाय इन्होंने पूरी रोडों की पटरी बिछा दी है। अब मांगट साहब आप बताएं। नहीं सदीक साहब, ये जो आप कह रहे हैं जो काम आखिर में करना चाहिए था पहले कर दिया, मैं समझता हूँ ना ये पहले होना चाहिए था ना आखिर में होना चाहिए था। हाँ। वो तो प्राइम मिनिस्टर की साहब की तरफ से ये वजाहत भी आ गई तो मुझे तो पता ही नहीं। और इससे तो ये तासर भी उभरा है कि खुद हुकूमत के खिलाफ भी कोई ऐसा हाथ सरगर्म है जो साजिश कर रहा है। ये मानते हैं आप? नहीं, वो देखे ना, एक प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि तमाम इदारे वज़ीर-ए-आज़म के मतहत और आप कह रहे हैं उसको पता ही नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी तो इसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको तो सब पता होता था। नहीं, कहाँ को उनको पता होता था। अच्छा। ये जो धांधली वाला मामला उठा था जब 9 सितारे इकट्ठे हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो पता ही नहीं था। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मुझे बिला मुकाबला कौन कामयाब करवा रहा है। ये जो खुफिया हाथ होते हैं ना कि जो सियासत के अंदर जो सियासत चल रही होती है तो वो ऐसे वारदातें डाल जाते हैं। अब ये देखें, हालांकि मसला मुश्किल नहीं है, उस SHO से पूछें कि आपको किसने फोन किया कि ये फौरी तौर पे FIR दें। अभी यहाँ चोरी चिकारी हो जाए, FIR वो तो SHO भी गायब है और वो जो बदर बशीर नहीं कल उसका मौक़िफ़ है। अच्छा, उसने कहा जी कि ये चूंकि कानून ये कहते हैं कि जनाब जो ही दरखास्त आए आप फौरी तौर पे पर्चा करें, तो पर्चा अगर वो झूठा साबित हो उसे खारिज कर दें। मुझे और आप FIR दर्ज करके दिखा दे इतनी जल्द। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, आपके मोबाइल स्नैचिंग हो जाए, कोई हो जाए, पर्चा नहीं होता। तो इस पर्चे में बड़ी जल्दी SHO साहब ने दिखाई है। अब SHO साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बुलाएं यहाँ पे अपने पास इधर, तो उनसे पूछे बताओ भाई किसने तुझे कहा है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मेरा ये ख्याल है कि आप और मैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर से हाउस से तो 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब को बता भी दिया गया हो कि ये किसने FIR करवाई है। तो फिर वापस ले लें, अगर गलत हुई है तो क्यों नहीं लेते वापस? देखे ना, गिरफ्तारी भी तो कोई नहीं हुई, वो ठंडा ठार तो हो गया ना मामला। हाँ। जब प्राइम मिनिस्टर ने जो ही ये कहा है ना कि जी मुझे तो आप लोगों को खौफ किस चीज़ का, ऐसा हुकूमत को खौफ किस चीज़? करने दे एहतजाज यार, क्या अपोजिशन का हक है, सड़कों पर निकलें। परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट की 2 साल की रही कोई नहीं। देखें सदीक साहब वो करें या ना करें, मैं PTI का मेंबर नहीं हूँ। नहीं, मेंबर नहीं, मैं आपका एक मौक़िफ़ तो है ना जी। मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में 40 साल या नवाज शरीफ या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी इन्होंने हुकूमत की है। इमरान खान साहब को आए 2 साल हुए हैं, आप उनसे तवक्को कर रहे हैं 40 साल कारकर्दगी की। चलने दे मामलात को। कुछ उसने 100 दिन का वादा किया था कि मैं तब्दीली ले आऊंगा, तो उसने 100 दिन का वादा किया था, लेकिन 100 दिन में उसने काफी बेहतरी भी की। आप देखें ना, उसने पूरे 100 दिन में पूरी कोशिश की कि हमें कर्जों के लिए IMF के पास ना जाना पड़े, चले गए। लेकिन जब वो सारी सूरत हाल सामने आई कि पिछली हुकूमतें कितना कर्ज लेके ये मोटरवे जाली सड़कों पे लगा के, कब्रिस्तानों की दीवारों पे लगा के। मांगट साहब आप भी तो पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं, अब छोड़ दें, 2 साल हो गए हैं, बस कर दें पिछली। अब मेरी बात बताएं यार, ये मामला अब आगे बढ़े ना, आपके 2 साल हो गए, 3 साल रह गए हैं। सदीक साहब ये मामला, ये तो आप गवर्नमेंट वाली बात, वो भी पिछली हुकूमतों पे डाले जा रहे हैं। नहीं, ये डाला और क्या नरेंद्र मोदी पे हम डालेंगे? तो डालें। नरेंद्र मोदी का इससे तल्लक नहीं है। नरेंद्र मोदी पे हम डालेंगे कश्मीर डालेंगे, नरेंद्र मोदी पे हम डालेंगे ये सरहदों पे जो कशीदगी है वो डालेंगे। वो तो आपने कर दिया, सकूत कश्मीर भी हो गया, आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR भी हो गई। यार FIR होना कोई बड़ा काम नहीं है। गद्दार के नारे लग रहे हैं कि देखें हर बंदे ने कैश करवाना। इंडिया मीडिया में ज्यादातर हो रहा है ये काम। और इंडिया देखें ना, मीडिया और तरीके से आजाद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था ना जब उसके खिलाफ 109 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या हो गया? भुट्टो को चूंकि उसके पीछे अमेरिका था, तो अगर ये पर्चे में नाम आ गया है तो प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि ये पर्चा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि वो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि जो 40 साल इस मुल्क के साथ किया गया है उसका हिसाब किताब। अब देखें ना, जब मुश्किल वक्त आता है नवाज शरीफ साहब भाग जाते हैं। अभी तो आपने खुद भगाया है।
یعنی کہ حکومت نے بگایا ہے. وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ رضا بل جبر ہے. اس کی جو جبر ان کا یا ان کا رضا ان کی نہیں جبری رضا تھی پرائم منسٹر کی. اچھا. کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تو وہی ہیں لیکن جبر کسی اور طرف سے آیا. اچھا. بعد میں یہ اسی طرح کا جبر جس طرح کا FIR والا یہ میں اسی طرح کا جبر تھا کہ اچھا. اسی طرح کا کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ راتوں رات جو ہے جناب علی آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے سپریم کورٹ میں اس وقت بھی سنا جب میاں نواز شریف کو اختیار آیا اور سارے خاندان کو بٹھا کے لے گیا. میں نے سینئر وکلا یہ اپنے SM ظفر چودھری اعتزاز حسن کو کہتے سنا کہ یار حیران ہے کہ ملک میں اتنی عدالتیں موجود ہیں اور ملک کا وزارت قانون و انصاف موجود ہے, کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں کہ کس قانون کے تحت ایک شخص کو سزا یافتہ شخص کو آپ تیارے میں بٹھا کے باہر بھیج رہے ہیں. اب وہی شخص ہے یہ اصل میں نا جو نواز شریف ہے بڑا ایک خاص تارہ لے کے پیدا ہوا ہے. اچھا. یہ سزا یافتہ میں 9 ستارے تو اس کے یار پاؤں کے جوتوں کے نیچے ہیں اور 9 ستارے بھی بنانے والے خفیہ آتے تھے ویسے یار. ان 9 ستاروں میں ایک ستارہ یہ بھی تھا. ان 9 ستاروں کو یہ ہضم کر کے اب ایک ہی ستارہ بن گیا, بلکہ اب تو یہ ان کا چاند ستارہ بن گیا, دمدار ستارہ بن گیا. اور دیکھیں اس کا کمال یہ ہے. لیکن آپ اتنے خوفزدہ ہیں, یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ اس کی 2 تقریریں نہیں برداشت ہوئی. یقین مانے ایسا تو نہ کریں. ویسے میں آپ کو بتاؤں میاں نواز شریف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے نہ صرف عادی ہیں بلکہ اب تو ان کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے. تو کیا کریں, انہوں نے سیاست کرنی نا بھائی, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ. بھائی جان کیا سیاست, اگر ان کو اتنی عقل بھائی کو آپ نے اندر کر دیا. میری بات سنیں, میاں نواز شریف وہ سیاستدان ہے. بے نظیر نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ گیدڑ ہے. ابھی ان کا جو روحانی بھائی ہے جناب اعجاز الحق, انہوں نے پرسوں ترسوں وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے پنڈی میں کہا کہ اس سے بڑا ڈرپوک وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھا. پھر آگے آ جائیں, پرویز مشرف نے کہا کہ یہ فارغ البال ہے, اس کا بھیجا ہی کام نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کے بھیجا کام نہیں کرتا, 3 مرتبہ وزیر اعظم آپ نے بنا. میں کہہ رہا ہوں ساری چیزوں کے اوپر قسمت جو ہے حاوی ہے. یہاں ہم نے میٹرک پاس لوگ قسمت تو نہیں حاوی, کچھ اور ہی حاوی ہے. نہیں اس کے یار قسمت بڑی حاوی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سزا ہو جاتی ہے, بندہ مجرم ڈکلیئر ہو جاتا ہے, وہ بیماری کا ایسا ناٹک کرتا ہے کہ پورا پاکستان سارے ڈاکٹر وزارتیں سے سارے مان لیتے ہیں کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہے. لیکن جو ہی وہ لندن کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے. تو پھر یہ آب و ہوا کا فرق بھی تو ہوتا ہے نا جی. نہیں اتنا بھی آب و ہوا کا فرق نہیں, ٹیمپریچر ہو جاتا ہے نا ظاہر. وہ زیادہ تر باہر علاج کرایا انہوں نے تو چلو جنہوں نے بھیجا ہے پھر بھگتے ہیں اب. ہاں تو آپ کی حکومت نے بھیجا ہے. نہیں میری حکومت نے ہماری, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری حکومت نہیں ہے, میں اس کا سپورٹر ضرور ہوں. میں لائک کرتا ہوں عمران خان نے اس قوم کو بڑی خوشیاں دی ہیں. عمران کون سی خوشی دی؟ مثال کے طور پہ اللہ کی ٹماٹر 140 روپے کلو, ادرک 800 روپے کلو, کون سی خوشی کی بات؟ آپ پچھلے 40 سال IMF کا قرضہ جو ہے وہ آپ پچھلے 40 سال, میں آپ کو بتاتا ہوں 40 سال میں جائیں, یہ عمران خان ہے جب اس نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا, خدا کی یار وہ کرکٹر تھا یار میری بات اقبال نہیں کرکٹر تھا, کپتان عمران خان کی بات, سیاستدان عمران کی بات. صدیق صاحب میری بات سنیں, یہ سیاستدان عمران, میں آپ کو اب مجھے کرنے دینا توازن. چلے اس نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا, پوری قوم میں کہہ رہا ہوں جوش و جذبہ پھیل گیا. آخری گیند پہ چھکا جوید میاں داد نے اس کی کپتانی میں لگایا, قوم کو اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا. ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا, میں نے قوم کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا. میری بات سن لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کتنی خوشیاں, میں دوسری طرف پرائم منسٹر کی خوشیاں نہیں تھی, کپتان کی خوشیاں تھیں. کپتان کی خوشیاں, ایک شخص نے آپ کو اتنی خوشیاں دی ہیں, اب وہ پرائم منسٹر ایز اے کپتان تو ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں نا. دیکھیں نا, اب اسے باہر نکلے, سیاست کی خوشیوں کی بات کریں. اب وہ 40 سالہ جو گند جو 40 سال سے اس ملک پہ مسلط, میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, نواز شریف نے کون سی خوشی دی ہے اس ملک کو؟ موٹر نہیں دی ہے, موٹر میں اس کے انڈر پاسز بنا دیے, سب سفر کرے, آپ کا منڈی بہت دور کا سفر آتا, میرا آدھا سفر ہو گیا, بات کرتے ہیں. وہ سفر جو میں کرتا ہوں نا, وہ ٹول ٹیکس دے کے اور اپنے پیٹرول پہ کرتا ہوں, اور اس کا جو کمیشن ہے اس کے فلیٹ کہاں نکلے؟ ایون فیلڈ میں. اس کے فلیٹ کہاں نکلے؟ لندن میں. کمیشن ثابت کرے نا. ثابت تو ہو گیا میرے بھائی, کس چیز کا یہ جرم ہے, یہ کس چیز کی صلاحیت ہے؟ اس کو پناما والے کیس میں پکڑا ہوا ہے یار, پناما والے میں پکڑا یار صدیق, اس نے اس کو نہل پناما میں کیا ہوا میرے بھائی. اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہیں ہمارے ذرائع, اور ذرائع نے پھر ثابت کیا. جب قطری شہزادے کا خط آیا, مجھے بتائیں کہ قطری شہزادے سے ثابت ہو گیا کہ موصوف کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے بھی تو قطر سے مال پانی کافی توڑا نا, حکومت آپ کی نے بھی توڑا. نہیں, وہ نواز شریف اس نے عمران خان نے اپنے لیے نہیں توڑا, وہ جو پیسے توڑے وہ قوم کے پاس آئے. اچھا, موصوف نے تو
जो तोड़ा अपनी जेब में डाला। अब मैं आपको एक वाकया, अच्छा वो लाएं तो सही, वापस तो निकालें। चलो अच्छा शहजाद अकबर को एक टारगेट दिया गया, सिद्दीक साजिद साहब रिकवरी इन्होंने यूनिट देखे भी बनाया गया, वापस ले आए अगर पैसे। सऊदी अरब के साथ इन्होंने जाती तल्लुकात बनाए, हाँ बिल्कुल बनाए, और दुकान के साथ जाती तल्लुकात बनाए, हालांकि ये स्टेट ऑफ द पाकिस्तान के सरबराह थे। इन्होंने कतर के साथ जाती तल्लुकात बनाए, सऊदीया से कारोबार भी तो होता है मेरे यार। भाईजान कारोबार, ये तो हमारा दीन कहता है कि उस शख्स को कभी ताजर को आप अपना सरबराह मुमलिकत ना बनाए जो कारोबार करता हो। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी मिसालें कायम नहीं खुद की। तो नहीं करता था, नहीं ये तो आज भी नहीं करता यार, मेरी बात सुने, फिर इसको बेटे करते हैं वो, मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर से हट के वैसे कारोबार करके देखे ना। अब जब इनका कुछ नहीं था तो इत्तेफाक फाउंड्री की चाबियां कहाँ थी? आप बुलाएं जनाब इजाजुल हक साहब से पूछे कि इत्तेफाक फाउंड्री की चाबी कैसे वापस हुई थी। जियाउल हक साहब ने गुलाम इसाक खान को फोन किया कि इत्तेफाक फाउंड्री की चाबी इनको दे दें, तो गुलाम इसाक खान साहब ने इनको क्या किया, शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि ओ भाई साहब फोन करवा के आप आ गए हैं, एक इत्तेफाक फाउंड्री है इस मुल्क में, नेशनलाइजेशन तो पूरे पाकिस्तान की फैक्ट्रियों की हुई है, मैं कैसे आपको चाबी दे दूं? आप इजाजुल हक साहब गवाह हैं, ऐनी शाहिद हैं इस बात के कि इत्तेफाक फाउंड्री की चाबियां GHQ में जियाउल हक ने बुला के इनके हवाले की। तो करें ना कारोबार फिर जियाउल हक के बगैर, करें ना कारोबार फिर जियाउल हक के बगैर ही कर रहे हैं ना अब। यार बात सुने, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्यों साथ से बढ़ते हैं इनके? ये टीटियां किसकी पकड़ी गई हैं? मनी लॉन्ड्रिंग किसकी पकड़ी गई है? तो चलो इन्हीं की पकड़ी गई। फिर फॉरेन फंडिंग वाला भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन फंडिंग वाला खोले ना फिर इमरान खान, क्यों वो नहीं तो करता? खुला हुआ है, कहाँ इमरान खान ने खुला हुआ है? कहा इलेक्शन कमीशन फैसला ही नहीं करता। अब देखें अदालत 23 अकाउंट हैं गैर मुल्की यार, और वो आपका उनका जो वकील है बाबर अवान, वो कहता है जी ये हमें देने के पाबंद नहीं है और स्क्रीन कैमरा समाप्त की जाए, वो तो खुले आम आने नहीं देता। यार फिर डर किस चीज का? मेरी बात सुनिए, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, फिर करें, वो होना चाहिए। अच्छा वो उनको करना चाहिए, लेकिन ये वो दूसरी तरफ जो है, शहबाज शरीफ 5 साल स्टे पे वजीर आला नहीं रहा, हुदैबिया पेपर मिल कहाँ था इससे पहले केस, ये उसको तो वापस सुप्रीम कोर्ट का फैसला इफ्तिखार आ गया। चौधरी आया तो सारे केस माफ हो गए। सजा याफ्ता शख्स, कानून आपका क्या कहता है, टाइम बाढ़ हो जाए आप अपील नहीं कर सकते। जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको तो वो तो बुलाया, अदालती मामला है, उसमें तो हम नहीं कुछ बात क्यों कर नहीं, सकते। अदालतें हमारी अदालतें हैं, अदालतें नवाज शरीफ के सारे टाइम बाढ़ केस ले लें और शमशाद मांगड़ का एक अपील एक दिन लेट हो जाओगे, उठा के परे पैंग दे के जाओ भाई। ये अगर आप ये बात करते हैं तो फिर नायब इमरान खान का केस क्यों नहीं लेता? हेलीकॉप्टर वाला ले, मैं कहता मालम जब्बा वाला ले, सारे केस लेने चाहिए नैब को। ये जो क्या BRTs का मैं केस कह रहा हूँ सारे केस लेने चाहिए, और अगर केस अपोजिशन नहीं का केस, बशीर मेमन की कहानी आपने नहीं सुनी? मैं सुनी है, तो फिर मैं कहता हूँ कि नैब अगर हुकूमत को छोड़ेगी ना तो इमरान का कद छोटा होगा। इमरान खान साहब को बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए, जो इसकी सफों में इवन इमरान खान के अगर ऊपर चलो शुक्र है किसी एक बात पे तो मानने नहीं भाईजान, ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब हर हुक्मरान को पता हो गया कि ये इदारा आजाद है। हमारा नैब आजाद नहीं है, नैब सियासी मनूवरिंग का इदारा है। इसमें तो कौन कराता? जो हुकूमत होती है, जो इदारे होते हैं, वही नैब को इस्तेमाल करते भाईजान ये अपने इमरान खान साहब तो अभी आए, हैं। अभी नहीं आए, 2 साल हो गए, 2 साल तीसरा साल शुरू हो गया। तो उसके पास अक्सरियत भी नहीं, इनके पास अक्सरियत भी थी, जरदारी साहब के पास भी, इनके पास भी, और इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तय था, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद इन्होंने उस नैब को दुरुस्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि बारियां लगी हुई थी। खुद जरदारी ने कहा कि मुझे इसने कहा था कि बारियां हम लेंगे, इनकी मर्जी से चेयरमैन ने लगा ना, दोनों ने लगाया, इमरान खान ने नहीं लगाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिसने भी लगाया, सिद्दीक साजिद साहब, तरक्की उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नैब, FIA, पुलिस शफाफ नहीं होगी। ये नैब, यार ये तो दारे वो दारे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको हुकूमत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती, चाहे वो नैब हो, FIA हो, तो यही पुलिस तो हो। अफसोसनाक है। हाँ, यही तो अफसोसनाक फिर है। कहाँ का एहतसाब, कहाँ की शफाफियत, कहाँ का मेरिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो खुद अच्छा होगा इमरान खान, लेकिन जो नीचे बैठे हुए इदारे के जो लोग हैं या जो खुफिया हाथों को जो आप भी तलाश कर रहे हैं, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, वो तो कोई और कहानी डाल नहीं, मैं देखे सिद्दीक साजिद, मैं फिर कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे FIR का पता नहीं, नहीं नहीं, वो तो बात उसकी तो हमने पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का, लेकिन नैब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर वो झूठ बोलते हैं ना जी, नहीं, गलत उनका- गाने से काम लेते हैं। वो कहते हैं जी मुझे मेरे इख्तियार में नहीं है, तो नैब न्याजी गठजोड़ की बात तो बशीर मेमन की गुफ्तगू से वाज़ेह हो गई। यार वो तो मुशर्रफ भी कहता था कि मैंने नैब के जरिए नहीं किया, लेकिन नैब ने ही सारी वो पैट्रियाट भी पैदा की थी, नैब ने ही सारी काबलिग भी पैदा की थी। बिल्कुल की थी। अगर ये बातों पे हमने ये करनी है और ये मेरिट पे बातें हैं, अगर हमने इस मुल्क को कौम की फलाह चाहनी है ना, तो फिर नैब को पावरफुल इदारा बनाना होगा। फिर हमें फाइलें जो है ना देख के नहीं केस बनाने होंगे, फेस देख के हमें केस नहीं बनाना होगा। हमें केस देखना होगा किसके खिलाफ है। मिसाल के तौर पे वाकई वजीर के खिलाफ है, पकड़े। अगर इमरान खान ये मिसाल कायम कर देते हैं
کہ انہی کے خلاف کیس مثلا الزام آ جاتا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کیا ہے، عمران خان خود چل کے پیش ہو جاتے ہیں، تو آنے والے کسی بھی حکمران کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ واہ جی ناظرین، یہ آپ نے زبردوست کا پہلا مرحلہ دیکھا۔ شمشاد مانگڑ صاحب جذباتی ہو رہے تھے کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، اگلے پروگرام میں پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہ آخری بات ہے تو میں بالکل ان کی باقی باتوں سے تو شاید میں اتفاق نہ کروں، لیکن ان کی اس بات سے جو ہے نا وہ میں لازمی اتفاق کرتا ہوں کہ نیب کو پاورفل بنائیں۔ پاورفل بنانے کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دیں، بااختیار بنائے، جو کیس ہے حکومت کا ہے اپوزیشن کا سب کو رگڑا دے، صحیح تصاوت تبھی ہوگا نا۔ باقی عمران خان کا تیسرا سال ان کی حکومت کا شروع ہو گیا ہے، ٹماٹر 150 ہے، ادرک 800 روپے کلو ہے، اللہ کرے اس میں بھی تھوڑا سا عوام کو ریلیف مل جائے۔ باقی لوٹا گیا پیسہ کیسے واپس آتا ہے، وہ میاں نواز شریف واپس آئے گا تو شاید کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔